ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ. ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾ ಪ್ರಣತಾಂ. ಆಸ್ತಿಕ ಪ್ರೈಮ್ 5 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಾರೀಕು 21ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಹೋಮವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 36ನೆಯ ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವವು 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಜಯದಶಮಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಪೂಜೆಯು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರೀಕು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಂದು ಮಂಗಳವಾರ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಹಾಗೂ 2ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಜಯದಶಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಭಗವತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾರೀಕು 6ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. బెంగళూరు శ్రీ కన్నికా దుర్గా పరమేశ్వరి దేవస్థానంలో 36వ నవరాత్రి పూజ మహోత్సవం జరుగుతాయి. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజలు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాలని ప్రధాన అర్చకులు మీడియా ద్వారా తెలియచేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మవారి దర్శనం పొందాలని అర్చకులు మీడియాకు తెలియచేశారు. బెంగళూరు ప్రైమ్ 5 న్యూస్ ప్రతినిధి సి రాజేంద్ర కుమార్.